এই তো হাড্ডি এখানে শোনো। কোকো এখানে আসো, হাড্ডি এখানে, এই তো এখানে। দেবে, দাও। আমার ফোনের একটা ব্যাক কভার দেখতো, সার্চ কর যাতে আমি ধরতে পারি। দেখ তো বল টল আছে নাকি নিচে, বলটা মনে হয় চাইছে তাহলে। বাবা এসেছে কোকো। দুদিন একটু ঠান্ডা ছিল, এই আজ থেকে আবার একটু গরম পড়েছে। कोको फिर चला गया पापा को वेलकम करने को दरवाजे के पास। पापा आ गए। शाम को हम लोगों ने बेगुनी भी खाया था, तेरी भाग का बेगुनी मैंने खा लिया। ना एवरीडे नहीं खाएंगे बेगुनी, आज वेज डे था इसलिए बेगुनी खाया। कल से मुझे बाहर का कुछ खाने का मन था, लेकिन मैं कल से नहीं खा पाया। आ गए। कौन आया कोको? कोको कौन आया? इतना जल्दी? अरे तू कहाँ गया था? इतना जल्दी आने का मतलब? नाटक रानी, नाटक रानी, नाटक रानी। ये नाटक रानी সরো, তোমাদের জাতীয় দিদি বুঝে গেছে তোর বাবাকে। এই হনুমান, হনুমান, কালকে পুনুর আবার পরীক্ষা। জয় জয় হনুমান চন্দ্র। এই হনুমান কলা খাবি? জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি? হনুমান, এই হনুমান কলা খাবি? জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি? तो चलो 12 बज चुके, रात भी काफ़ी हो चुका है, तो आज का लाइव यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल। तो आज के लिए यहीं पे टाटा बाय। हम भी अभी खाना खाएंगे, तो चलो सबको टाटा करते हैं, बाय।
गुड नाइट।